अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों। एसएसटी फिजिक्स मैथ्स का जो टेस्ट 9 जनवरी 2021 को हुआ है, उसमें जो पेडागॉजी का जो हिस्सा था उसको मैं आज हल करने जा रहा हूं। ये पार्ट 3 है इस सिलसिले का। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, दैट इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज इज कैटेगराइज्ड एज, यानी स्टडी ऑफ वैल्यूज को कैटेगराइज किया गया है। किस चीज में कैटेगराइज किया गया है? पेडागॉजी में इसके लिए एक खास नाम यूज होता है। इन्होंने ऑप्शन ए दिया है ऑन्टोलॉजी, बी दिया है एपिस्टेमोलॉजी, सी दिया है एक्सोलॉजी और डी दिया है मेटाफिजिक्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, एक्सोलॉजी। आप नोट करते जाएं अपने साथ, दैट इज एक्सोलॉजी। correct option is exology, that is the study of values is categorized as exology, option number C। क्वेश्चन नंबर 22 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर ऑन इंटेलिजेंट टेस्ट रेंज बिटवीन 130 to 144 ही शी विल बी लेबल एज। हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ रेंज होते हैं। एक हमारे पास जो रेंज है वो 70 से लेकर 84 तक होता है, जो जिसको मेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं, जो कि कमजोर जहन वाले लोग होते हैं। सही है। और दूसरा जो हमारे पास होता है उसका रेंज हमारे पास 85 से 114 यानी 85 से लेकर 114 तक होता है। ये हमारे पास एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं, यानी औसत दर्जे वाले लोग होते हैं। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है 115 से लेकर 129 तक उसका आईक्यू लेवल होता है। और ये हमारे पास अबाव एवरेज यानी औसत से जरा ज्यादा अच्छे वाले लोग होते हैं। और चौथा जो हमारे पास होता है वो होता है 130 से लेकर 140 तक। यानी इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि 130 से लेकर 140 तक जो इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल का स्कोर होता है वो कौन से किस्म के लोग होते हैं। तो ये हमारे पास यानी 130 से 140 जो होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गिफ्टेड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब हम आते हैं। 23 में हमें कहा गया है कि द इवैल्यूएशन टू चेक ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम इज टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन हमारे पास जो है वो है ए नंबर ऑप्शन है फॉर्मेटिव। कौन सा हमारे पास? फॉर्मेटिव। बी नंबर ऑप्शन हमारे पास है समेटिव और डी नंबर ऑप्शन हमारे पास है डायग्नोस्टिक। तो जो इवैल्यूएशन जिसमें हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी, ऐसा प्रोग्राम जिसमें ओवरऑल एफिशिएंसी चेक किया जाता है उसको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो ठीक है, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 24 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कहा गया है कि दैट इज अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस आर एक्सप्लोर्ड बाय यूजिंग। Underlying causes of poor performance are explored by using, यानी हमारे पास जो poor performance है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। जो कौन से इवैल्यूएशन में हमारे पास वो एक्सप्लोर होता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, दैट इज नंबर ए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नंबर बी समेटिव इवैल्यूएशन, नंबर सी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन और नंबर डी हमारे पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। तो जो पुअर परफॉर्मेंस जिस इवैल्यूएशन में हमारे पास अंडरलाइनिंग उसकी होती है तो वो है हमारे पास नंबर डी, दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर
25 کی جانب. کوشچن نمبر 25 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ when an individual appreciates for an idea of objective achieved, he she is at the level of. یعنی ہمارے پاس جو انڈیویجول اپریشیشن ہوتی ہے ایک آئیڈیا آف آبجیکٹ اچیوڈ کے لیے، تو وہ کون سے لیول میں ہمارے پاس آتا ہے، کون سے لیول میں ہمارے پاس ہوتا ہے. تو انہوں نے 4 آپشن دیے ہیں. ایک ہمارے پاس ہے ریسیونگ، بی ہمارے پاس ہے ریسپونڈنگ، سی ہمارے پاس ہے ویلیوئنگ، اور ڈی ہمارے پاس ہے کریکٹرائزنگ. تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے سی ویلیوئنگ. سی ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے. اچھا، کوشچن نمبر 26 کی جانب ہم آتے ہیں. 26 میں کہا گیا ہے دیٹ از اف اے پرسن. 26 کوشچن پر ہم آتے ہیں. پیڈاگوجی کا جو حصہ ہے کہا گیا ہے کہ اف اے پرسن ریکال ہائی اینزائٹی ایونٹ سچ ایز کریش اور ایکسیڈنٹ، ہی شی ول بی ایٹ دس اسٹیج آف ایگو. تو ہمارے پاس 4 آپشن انہوں نے دیے ہیں. ایک ہے ریپریشن، بی ہے ڈسپلیسمنٹ، سی ہے سبلیمیشن، ڈی ہے ریشنلائزیشن. صحیح ہے. ہمارے پاس انہوں نے 4 آپشن دیے ہیں. اے ہمارے پاس ہے ریسپریشن، بی ہمارے پاس ہے ڈسپلیسمنٹ، سی ہمارے پاس ہے سبلیمیشن، ڈی ہمارے پاس ہے ریشنلائزیشن. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، ریپریشن. اچھا، کوشچن نمبر 27 کی جانب ہم آتے ہیں. 27 میں کہا گیا ہے دا ٹرم فلاسفی مینز، یعنی فلاسفی جو ٹرم ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس. اے ہمارے پاس لو فار ویلتھ، بی ہمارے پاس لو فار ویلیوز، سی ہمارے پاس لو فار نیچر، ڈی ہمارے پاس لو فار وزڈم. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ڈی، لو فار وزڈم. لو فار وزڈم. اچھا، کوشچن نمبر 28 کی جانب آتے ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. کہا گیا ہے کہ میڈین آف دا فالوئنگ نمبر از، یعنی ہمارے پاس مختلف نمبرز یہاں پر دیے گئے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے حل کرنے کا. انہوں نے 4 آپشن دیے ہیں. دیٹ از اے 13، بی ہمارے پاس 16، سی ہمارے پاس 17 اینڈ ڈی ہمارے پاس 18. یعنی ان کو ہم پہلے کاؤنٹ کرتے ہیں. یعنی یہ ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یعنی 14 نمبر ہے. اگر اس کو ہم پہلے ترتیب سے لکھیں گے، یعنی پہلے 13 کو لکھیں گے. یعنی 13 ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 1 2 3 ہمارے پاس 13 آ گئے. اچھا، 14 اس میں نہیں ہے، 15 بھی نہیں ہے اس میں. پھر 16 ہمارے پاس 2 آ گئے. دیٹ از 16، 1 اور 2، 3 اور 2 5 ہو گئے ہمارے پاس. اچھا، 16 کے بعد ہمارے پاس 17 کتنے ہیں؟ 1 2 اور 3، یعنی 5 کے بعد ہمارے پاس 17 جو آئے گے وہ 3 اور آ جائیں گے تو 8 ہو جائیں گے. تو اگر ہم نے معلوم کیا کرنا ہے، ہم نے میڈین معلوم کرنا ہے، درمیان والا ہندسہ ہم نے معلوم کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو 17 ہے وہ 8 نمبر پر آ جاتا ہے، اور یہ سارے جو نمبرز ہیں ہمارے پاس 14 ہے. تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہمارے پاس آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ 17 آئے گا. کیا آئے گا ہمارے پاس؟ 17 آئے گا. تو اس میں ہمارے پاس اے 13 ہے، بی میں 16 ہے، سی 17، ڈی 18. تو کریکٹ آپشن اس میں جو ہے وہ ہے 17. صحیح ہے. کوشچن نمبر 29 کی جانب ہم آتے ہیں. کوشچن نمبر 29 میں ایک کوٹ دیا گیا ہے. کوشچن نمبر 29 ہے ہمارے پاس ایک کوٹ ہے. دیٹ از مائنڈ آف اے نیو بورن چائلڈ از لائک ویکنڈ لینڈ. یہ کس نے یہ کوٹ کہا ہے؟ تو اے ہمارے پاس امام غزالی، بی ہمارے پاس امام علی، سی ہمارے پاس الکھنڈی، ڈی ہمارے پاس امام رازی. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ آپشن بی ہے. یہ کوٹ جو ہے وہ ہے امام علی کا. بی آپشن اس کا کریکٹ ہے. آتے ہیں پیڈاگوجی کے آخری کوشچن کی جانب، اور ہمارے اس پارٹ کا بھی آخری کوشچن ہے ایس ایس ٹی میتھس فزکس، جو کہ 9 جنوری کو 2021 کو ہوا تھا. اس کے حوالے سے یہ ہمارے پاس آخری پیڈاگوجی کا کوشچن ہے. کوشچن نمبر 30. دیٹ از کہا گیا ہے اس میں دا کریکولم بیسڈ آن دا فلاسفی دیٹ آبجیکٹس ان دا ایکسٹرنل ورلڈ ایگزسٹ independently
independently of what is thought about them as. یعنی یہ اس کو آپ پڑھ لیں تو انہوں نے ہمیں 4 آپشن دیے ہیں. دیٹ از کریکولم, بی ایسینشلسٹ کریکولم, سی ریئلسٹ کریکولم, اور ڈی کنسٹرکٹیوسٹ کریکولم. صحیح ہے. تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے ریئلسٹ کریکولم. یعنی یہ جو عبارت ہے یہ ہمارے پاس کس میں آتا ہے, ریئلسٹ کریکولم میں ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ ہمارے پاس SST میتھس فزکس کا جو ٹیسٹ ہوا تھا 9 جنوری 2021 کو, اس میں میں نے آپ کو پیڈاگوجی کا جو حصہ ہے وہ میں نے آپ کو سالو کر دیا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں, اور میرا چینل جو ہے SS فزکس کلب, اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں, اور بل کا جو آئیکن ہے اس کو آل پر آپ کلک کریں. شکریہ.